কিছু দাদাদের নতুন বিয়ে হয়েছে, তো সেই কারণে কার্তিক ঠাকুর ফেলাতে যাচ্ছি বন্ধুরা। চলো, তিনটে ঠাকুর ফেলাবো, একটা লক্ষ্মী, দুটো কার্তিক। চলো। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। সব পালাচ্ছে দেখুন দেখে, কিন্তু আমরা পালাই না, আমরা বোম ফাটিয়ে সচেতন করি সবাইকে। পালাও। বোমটা ফাটলো না, আবার ফাটবে বন্ধুরা, আরো। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। टाटा, गुड बाय, गया। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। খুলছে এই দেখো বেরিয়ে। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। দেখো এই দেখো।